I want your touch in every way. I can't give it up. Anything just to feel the rush. This just ain't enough. Oh, will you be my ride or die? Oh, we can do this every night. Oh, yeah. Will you be my ride or die? इस एक्सपेरिमेंट को घर पे ट्राई करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। हाँ तो गाइस, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।